भूल गला। अच्छा मु जो आक्शन टे करी गाइली कौन पद भूल गाइली मु समस्त को सुख दबा को चाहे केते जन मो विरुद्ध रे प्रतिबंधक शब्द लगाती मंच पर आसी एमती एमती होची बोले एमती करी गाई धब कहला मते दासी करी नियो नियो मते दासी करी नियो नियो हे भक्त क्रूर श्याम साथे दिवी मधुपुर हे भक्त क्रूर मते दासी करी नियो नियो हे भक्त क्रूर श्याम साथे दिवी मधुपुर हे भक्त क्रूर नियम लोरा गड़ा हार हीरा फूल नियमर नियमर गड़ा हार हीरा फूल नियमर पिंडरू पराण मोर काढ़ी नेउछ सतर पिंडरू पराण मोर काढ़ी नेउछ सतर मोर पिंड हेब ना रखार हे भक्त क्रूर मोते दासी करी नियो नियो हे भक्त क्रूर बेसगारी हो होइथिबी श्याम कुश जाउथिबी बेसकारी होइथिबी श्याम कुश जाउथिबी नयने कजल कपाळे कस्तूरी सिरे गोरचना देवी नयने कजल कपाळे कस्तूरी सिरे गोरचना देवी सेठी आणी होइथिबी श्याम पालटा धोइबी सेठी आणी होइथिबी श्याम पालटा धोइबी निसे गळे लगाइबी खुर हे भक्त क्रूर मोते दासी करी नियो नियो हे भक्त क्रूर अच्छा मुझे एमती न हो ठिया गाइले कौन भूल हो मु खाली ठिया गाइबी सुनाई सभी कही हो सुनाई सभी की कही समान भूल गला। अच्छा मु जो आक्शन टे करी गाइली कौन पद भूल गाइली मु समस्त को सुख दबा को चाहे केते जन मो विरुद्ध रे प्रतिबंधक शब्द लगाती मंच पर आसी एमती एमती होची बोले एमती करी गाई धब मु मिछ कहबिनी मंच मरीजी बसके मिछ कहबिनी किसी कहती एमती एमती जो होची माने एमती करी गाई धब अर्थ ताले नीरव होगी ठिया होगी पाला गाइले दर्शक मजा उठे पारिबे आज्ञा तमे ओडिशा वासी भल पाइबो आ धाड़िए कहूची मने पकांतु आगुरु पाला गायक माने पाला गाउथिले आजिकाली फेसबुक यूट्यूब बाहरला 5 वर्ष तलरे देखंतु जेते गायक मंच उपरे ठेंगा होगी ठिया होतले खुंट भोड़ी पाला गाउथिले आज देखो यूट्यूब मारो जो गायक को देखो से टिके गुड़ो एमती एमती कर मूल पुरुधा किए मु कहबी ए नृसिंह होता ए नृसिंह होता जो सब गायक आज पाद उठौ काली मो बंधु गाई देला चारि जुगरे चारिटा सुआ सारी कह ए चारि जुग को ओडिशा रे उठेला वाला किए ओडिशार मो श्रोता सब जानि छु ए चारि जुग को आनी छि मु प्रत्येक कथारे चारि जुग पाला को नृसिंह होता पुरई छि आज ओडिशा रे लखींदर राव धरी
ଚ୍ୟାନେଲ ଚାଲି ଜିନିଷ କହୁଛି ସବୁ ଗାୟ ଚାରି ଯୁଗ ଭିତରେ ଚାଲୁ। ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ମରିଗଲେ ବି ମୋର ଆଉ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। କେମିତି? ଗାୟକ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା ଥିଲେ। ଖାଲି ଗାୟକ ବଳୁଆ ନଥିଲେ, 5ଟା ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ବଳୁଆ ଥିଲେ। ମୋ ଗୁରୁ, ମୋ ବାପା, ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ ମୋ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବେହେରା ମହୋଦୟ। ମୁଁ ପାଲାରେ ସେତେବେଳେ ତାଳ କଣ ଜାଣିନଥାଏ। 15 ଦିନ ମତେ ପାଲା ଶିଖିବାକୁ ଗଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ସକାଳୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପାଣ୍ଡବ ନାଟକଟି ମତେ ଲେଖିକି ଦେଇଥାନ୍ତି। କହିଲେ ପୁଅ, ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ 10 ଦିନ ରହିବି, 5 ଦିନ ଭିତରେ ଯେମିତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପାଣ୍ଡବ ନାଟକ ଶେଷ ହବ। ସେତେବେଳେ ମୋ ଗୁରୁ, ମୁଁ ଆଜି ବି ମଞ୍ଚ ଉପରେ କହୁଛି, ଏଠି ନୁହଁ ଓଡିଶା ଆଗେ କହୁଛି, ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିଶା ଥିଲା ଫ୍ଲେଗ ସିଗାରେଟ। ଗୋଟାଏ ଦିନରେ 2 ପକେଟ ସିଗାରେଟ ଟାଣନ୍ତି। ସକାଳୁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପାଳିଆକୁ ଛାଡିଛି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପାଣ୍ଡବ ନାଟକ ମତେ ଦିଆହେଇଛି। ଏଇ ନୟାଗଡ଼ ମାଟିର ପୁଅ, ଏଇ ମାଟିର ପୁଅ। ମୋ ଗୁରୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦିନ 1 ବାଜିଲା, ଖାଇବାକୁ ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ଗୋଡ ମୋଡ଼ିଲି, କହିଲି ବାବା। ନା କଣ କହୁଛୁ? କହିଲି ଉଠିଲ ନା କଣ? କହିଲି ଖାଇବାନି। ନା ଖାଇବା। କହିଲି ଯୋଉ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପାଣ୍ଡବ ନାଟକ ଦେଇଥିଲ, କୁରୁ ବଂଶ ସମ୍ରାଟ ନାମଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସତ ତନୁଜା ମହାବଳୀ, ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ଯୋଉତକ ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ଯାକ ଗାଇଦେଲି। ମୋ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମାଟିର ପୁଅ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ଟପିକ ସଫା। କହିଲେ ତୁ ମଣିଷ ନା କଣ କି? ଆଉ ମୁଁ ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁ ଦିନେ ଓଡିଶାର ଦିନେ ସମ୍ରାଟ ବୋଲି ମୁକୁଟ ବିହୀନ ସମ୍ରାଟ ହବୁ। ସେ ଭଳିଆ ଦଳ ସେମିତି ଥିଲେ ବୋଲି ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା ବଡ ହେଲେ। ଲଡୁ ଭାଇନା ଭଳିଆ ସଙ୍ଗୀତକାର, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ଭଳିଆ ଭଜନ ପାଳିଆ, ମୋ ଗୁରୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବେହେରାଙ୍କ ଭଳିଆ ବାୟକ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଜୀବନରେ 2ଟା ବାୟକକୁ ମାରିକି ଖାଇଦେଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଡିଏ ବାୟକ ସୁଇସାଇଡ କରିଛନ୍ତି। ହେଲା ହେଲା କାହିଁକି ନା ଏ ପାଲାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା। ସତରେ ଗୁରୁ କିଏ? ବୋଲା ଗୁରୁ ହର୍ଦା ଗର୍ଦା ଦଇବ ବିଧାତା। ଗୁରୁ ଇଷ୍ଟ ଦାତା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହି, ସେ ଗୁରୁ ବୟରେ ଲୟ ଦେଲେ ଦୂରେ। ଗୁରୁ ବୟରେ ଲୟ ଦେଲେ ଦୂରେ। ଆଜି ଫୁଲ ମାଳରେ ପଇସା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତେ କଣ ନେଇନଥିଲି। ଫୁଲ ମାଳିଟା ଦବ, ଟଙ୍କା 50 ନେଇକି ଦବନି, ମନ ଦୁଃଖ ହବନି। ଗଲାବେଳକୁ ବର୍ଷା ଯଦି 50 ଥବ, ଆକୁ ନେଇକି ଠିକିନି ଗାୟକ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥୋଇକି ଆଉ ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ବାଟରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଲାଭ କଣ? କାଲିଠୁ ମତେ ନ ମିଳୁ, ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଛାଡିଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନା ଗୁରୁ ହର୍ଦା ଗର୍ଦା ଦଇବ ବିଧାତା। ଗୁରୁ ଇଷ୍ଟ ଦାତା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହି, ସେ ଗୁରୁ ବୟରେ ଲୟ ଦେଲେ ଦୂରେ। ମୋ ଧନ ରମିଆ, ମୋ ଧନ ରମେଶ, ମୋ ଧନ ରମୁ, ମୋ ଧନ ରମଣ, ମୋ ଜେଜ, ମୋ ଜାତ ନା ନାହିଁ ବାଇ ମନରେ
ଜଗତରେ ମୂଳ ହେଲେ ଗୁରୁ। ମୁଁ ଗୁରୁ କେତେ ପ୍ରକାର କହିକି ଆପଣ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ତାକୁ ଆଉ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଜଗତରେ ଗୁରୁ ଯଦି କିଏ କହିବା, ପାଲା ଏଇଠୁ ବଦଳିଯିବ। ଆମେ ଏଇଠୁ ପାଲା ଗାୟକ ମାନେ ଠିଆ ଆଉ ଟାଇମ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଗୁରୁ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଗୁ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରୁ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜଗତରେ ଗୁରୁ କେତେ ପ୍ରକାର? ଲାଷ୍ଟ କହିବୁ ପିତା ମାତା ଗୁରୁ ଆଉ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ ମାନ୍ୟ ଏହି 5 ଜଣ ଆକୁ ଲମ୍ବେଇଲେ ଘଣ୍ଟେ ବି ପଳେଇବ।